Okay, open. I cannot open. Balik. Nice. Thumbs up. Where's the thumbs up? Where's the thumbs up? Two thumbs up. Good job. Good job. Nagbitaw kamot. Guys, pretty door, saka yung pinto, yung doorknob, papalitan natin. Hindi ko sure kung pwede palitan to. Pero try natin guys. Okay. Kaya mag-lock guys. Sa yung lock nito. Asa ito ba? Ah! Okay, bago guys. Tapos subukin na ito guys. Ito guys. Ipasok lang ito dun sa ito guys. Ayun o. Ito. So guys, ito. Ito. Pasok lang yan dyan guys. Ayun o. Ito. Yan, dito ipasok yan. Malak yan dyan. Ayun guys ha. Pasok natin ha. Ayun. Ayun o. Ayun guys ha. Guys o. Ayan siya guys. Ayan. Pagkapasok niya guys, may dalawang lock dito. Ayun o. Ito yun guys. Ito. Yan, ipasok nyo dyan. Yan, dalawa to. Kasama na to. Standard na talaga to sa ano. Sa doorknob. May pasok rin guys ha. Ito guys ha. Pasok din dyan. Ito guys. Ito guys. Lock muna to guys. Sa loob guys. Yan.
Bisa. Pa. Baliktad. Guys, baliktad. Ayun. Baliktad yung gamit ko, guys. Tapos pala ito sa loob. Kamuti. Ganyan na, guys. Baliktad, guys. Dapat dito sa loob. Yung pinupindot. Pwede natin. Ayun, guys. Pindot lang yan. Para dapat. Tulak mo lang konti ito, guys. Yan. Balik ito, guys. Ayun. So, siya yung balik. Ito, guys, nakabitan natin yung pandalawang ano dito. Binaliktad natin kasi baliktad yung ano eh. Baliktad, ayun o. Sigurado pa, sigurado yung higpit niya. Ha? Ayan o, si Aling Bulilit, guys, ayun o. Yeah, I change your doorknob kasi nag-uba manok. Eh, last na yan o. Ayan, guys, ibalikan natin na, guys. Dahil sa Aling Bulilit, nagsamok-samok na, guys. Oh. Wait, last na. Kapitan natin ito, ayan, guys o. Ayan o, ito, saka mo tayo balik, guys. Ayan, kapitik niya, guys. Ito. Ayan, kausan niya. Ha? Kausan. Ayan, guys. Okay, guys. Ayan, guys, malapit na matapos, guys. Ayan, guys. Ayun na, nabalik na, guys. Ayun na, guys, nabalik na, guys. One last time. Ito na, guys, saka ito siya ibalik, guys. Ayun o. So, naglalak dito, guys. Wow! Ayan, guys, o. Ayan, guys, okay na. Ayan, guys, yun na, katali, guys. Ayan na, guys. Duot lang yan. Ayan na, ilalabas na yan, guys, o. Ayan, lock na yan, guys. Lock na yan dito, guys. Ayan, di ba? Yun na, katali, guys. Hindi nyo lang kayo magbayad ng mga ganun. Pagkabit lang dito, kaya yung gawin nyo sa sarili nyo, guys. Good job? Okay na? Ayaw na yung kuhaan? Door? Oh. Good job. Yan o. Hindi o. Wow. Lock na ang door. Good job. Yan. Tingnan alis na guys. Yan guys o. Okay guys o. Good po. Oh. Ito na alis na si. Good job. Tingnan guys sa door mani sa simento mani. Pero kung kaigo na guys. Ano guys? Kaigo na siya guys. Biyan tayo tawag. Asa. Biyan tayo sa ikapit. Okay. Ha? Sabi. Explain. Yan siya ginibrilit guys. Oh, yan. Oh, badis. Ibutang nga niya, okay. Yeah. Yan na. Ato nung lock. Wait sa, what a moment. Jake, open. Good job. Open naman. Guy. Open. Jake, papa. Ato ang tao. Saan i-video ka na? Ipakita nila ako sa pagkabit, no? Share, no? Share is? Caring. Good job. Share is caring. Para makamaw sila, no? Sharing is caring, guys. Sharing is caring, guys. Buwak mo, guys. Ang buwak, guys. Asa? Buwak mo, Jake. Buwak mo, guys. So, lagyan ng pandikit yan, guys. Oh. No? Buwak si guys. Oh. Kang lolo kaya ni, naguba. Ha? Nalak ang lolo. Right.
Pa, ano ka mapa-video ni mo? Pa, tanawa? Pa, tanawa? O, teman kakakita. Picture. Pa, time. Time now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 na. Naman ko ka-open. Magic? Okay, magic.